यौम यजमाउकुम लियौमिल जम'i ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन। जिस दिन के अल्लाह ताला तुम्हारे इकट्ठा होने वाले दिन इकट्ठा करेगा तुम्हें, जिस दिन जमा होने वाले दिन सबको जमा करेंगे, इकट्ठा होने वाले दिन सबको इकट्ठा फरमाएंगे, उससे मुराद क़यामत का दिन है। तमाम अव्वलीन और आखिरीन मैदान हशर में जमा होंगे और हिसाब व किताब की मंजिल आएंगे। और उस दिन की मुताल्लिक़ फरमाया ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन, और वह हार जीत का दिन होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. आगे क़यामत वाले दिन का जिक्र फरमाया यौम यजमाउकुम लियौमिल जम'i ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन। जिस दिन के अल्लाह ताला तुम्हारे इकट्ठा होने वाले दिन इकट्ठा करेगा तुम्हें, जिस दिन जमा होने वाले दिन सबको जमा करेंगे, इकट्ठा होने वाले दिन सबको इकट्ठा फरमाएंगे, उससे मुराद क़यामत का दिन है। तमाम अव्वलीन और आखिरीन मैदान हशर में जमा होंगे और हिसाब व किताब की मंजिल आएंगे। और उस दिन की मुताल्लिक़ फरमाया ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन, और वह हार जीत का दिन होगा। उस दिन बाज़ लोग हार जाएंगे या बाज़ जीत जाएंगे। मतलब हर ईमान वालों के लिए दो, इमाम बाइज़वी और दूसरे मुफस्सिरीन किराम इसका मफ़हूम इस तरह बयान करते हैं कि हर शख्स के लिए दो ठिकाने होंगे, एक जन्नत और एक जहन्नम। इसी मोमिन के लिए भी दो ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम। और काफिर के लिए दो ठिकाने होंगे, एक जन्नत और एक जहन्नम। ताकि मोमिन अपने ईमान की वजह से वो जन्नत में दाखिल हो जाती हैं, और काफिर अपनी कुफरियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जन्नत को छीन लेते हैं और उसको जहन्नम में डाल देते हैं। दो जगह मुकर्रर है, जन्नत और जहन्नम। और जब वो जन्नत में गए यानी ईमान वाले वो कामयाब हो गई, और जो जहन्नम में गए उसकी बेईमानी की वजह से अल्लाह के कुरान और रिसालत और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और तमाम रसूलों के ऊपर, तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, अपना तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर, मेरे दोस्तों, फिर बोझ बादल मौत के ऊपर ईमान लाने आने की वजह से, उसकी इनकार करने की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देते हैं। उससे जन्नत निकालकर अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन को दे देते हैं। दोनों ठिकाना है। और उनकी जहन्नम को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काफिर को दे देते हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। और जो शख्स जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी यही है, जो लोग दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझते हैं और धोखे में हैं वो लोग, क्योंकि ये आरज़ी चीज है दुनिया, और हमेशा रहने वाला तो आखिरत का घर है, पर ये दुनिया आखिरत की घर नहीं है। फरमाया वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाया और उसने नेक अमल अंजाम दिया तो अल्लाह ताला उसकी किताबों से, उसकी कोताहियों से और दरगुजर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नामाए अमाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेकियों को लिख देंगे और उसके सारी बुराइयों को मिटा देंगे। ईमान और नेकी की वजह से इंसान की छोटी मोटी खताएं खुद ब खुद माफ हो जाती है। जैसे वजू की बारे में, जब हाथ धोते हैं हाथ की तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, जब मुंह धोते हैं मुंह की तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाती हैं, और जब वो पांव धोती हैं उसकी तमाम सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। और जब फिर नमाज के लिए अगर खड़े होते हैं मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ते हैं और नमाज की बाद सलाम करने के बाद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। आज यहां तक है मेरे दोस्तों। असल में दरस कुरान के लिए वक्त ऐसे हैं बिल्कुल भी मौका नहीं मिलती है। मुझे बड़े अफसोस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाए जिन औलादों के लिए आइंदा जुमा को आने वाले
تم اپنے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوا اولاد تمہارے دشمن بن کر آئیں گے، وہی بیویاں تمہارے دشمن ہوں گے۔ کس لیے؟ یہ دنیا مختصر وقت ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، اس کی بعد تمہیں اس دنیا سے نکل جانا ہے۔ اصل ہمیشہ کی زندگی کا تمہارے فکر نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مولوی قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر درس قرآن دیتے ہیں، ہم سن لیں گے تو حلال کی طرف آ جائیں گے، حرام کھانا چھوڑ دیں گے۔ کیا مقصد ہے؟ اتنی مختصر وقت میں، جس وقت میں ممبر میں بیٹھتے اذان کے وقت بھی نہیں ہوتی، آپ درس قرآن اگر شروع کر دیں تو اذان کی ٹائم آ جاتی ہیں، اور اذان دینے کھڑے ہوتے تو کم از کم 5 منٹ لگتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں۔ 10 منٹ میں 15 منٹ میں درس قرآن تھوڑی ہوتا ہے۔ درس قرآن کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف یہی لفظ کے اوپر اگر درس دی جائے میرے دوستوں صحیح معنوں میں، تو پھر مہینوں میں بھی ختم نہیں ہوں گے، مگر سمجھنے کے لیے اگر تفصیل کی جائے پھر بھی 1 گھنٹہ لگ جائیں گے۔ کیا مقصد ہے؟ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہو، خود تو درس قرآن سنتے نہیں ہو، خود تو اللہ کی قرآن کی فکر کرتے نہیں ہو، خود تو حدیث کے اوپر عمل کرتے نہیں ہو، بلکہ دوسرے لوگ سننے والے ان کے لیے بھی مصیبتیں تم کھڑے کرا دیتے ہو۔ کل قیامت تو تمہارے معافی نہیں ہوں گے، سیدھے تم جہنم میں جاؤ گے، اور ہم بھی تمہارے گریبان پکڑ کے اپنے ٹانگوں سے لات مار کے تمہیں جہنم میں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرم آنی چاہیے۔ اب جس کو پڑھنا ہے پڑھے، نہ پڑھنا نہ پڑھے۔ آئندہ سے جمعہ ٹھیک 1:30 بجے کھڑے کیے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں، 1:30 بجے۔ آئندہ سے جمعہ 1:30 بجے ہوں گے، 1:20 تو ہوتے ہی نہیں کوئی بھی۔ اس سے پہلے میں نے باتیں کر رہا تھا، پیچھے محلہ ہے، کھڑے ہو گئے، بڑے علامہ بن گیا، وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے، یہ فلمیں بند کر دو۔ یہ تو تبلیغ ہے یار، اس کو اور پھیلاؤ، اپنے دوستوں کو کلک کرتے رہو، شیئر کرتے رہو کہ بھائی آج یہ درس قرآن میں آیا، وہ شیطان ابلیس شروع ہو گئی کہ بھائی یہ فلمیں بند کر دو، پوری دنیا اس میں چل رہا ہے، تو فلمیں بند کر دو تو لوگ جلدی آ جائیں گے۔ تو مطلب یہ درس قرآن کی وجہ سے آپ لوگ جلدی نہیں آتے ہو، تو تمہیں درس قرآن کھا جائیں گے، کہ درس قرآن تمہیں نگل لیں گے۔ شرم آنی چاہیے۔ جو کلمہ گو ہے اس کو اللہ کی قرآن کے اوپر عمل کرنا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ بے شک انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، آپ گناہ کر لیتے ہو، ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، میرے دوستوں آدم سے بھی تو غلطی ہوئے، توبہ کر لو، اللہ نے توبہ کی راستہ بھی تو کھول دی ہے، لیکن اللہ کی قرآن کی بات تو سن لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔